बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल खदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी। सब ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी अप्रैल के हवाले से कि अप्रैल में वो कौन से ज़ोडिक साइन हैं जिनकी लॉटरी लगेगी या वो नया घर बनाएंगे और किस किस तरह से कामयाबियाँ पाएंगे। चार बुरूज हैं जिनके हवाले से ज़ंजानी साहब ने बताना है कि जी जिनकी लॉटरी लग सकती है अगर वो प्राइस बॉन्ड लें या कोई पुरानी जायदाद की शक्ल में भी आ सकती है वो लॉटरी। जान साहब से भी पूछते हैं जी वो कौन से बुरूज हैं और किस किस तरह से इनकी लॉटरी लग सकती है, अगर कौन से हफ्ते में या कौन से टाइम पे ये लॉटरी लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, लॉटरी लग रही है अप्रैल में, अब वो चार बुरूज हैं जिनकी और लॉटरी लग रही बिल्कुल, है। इसमें 4 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं भट्टी साहब कि जो मंथ ऑफ अप्रैल में पैसे के एतबार से, इनाम के एतबार से, ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी, खैर बरकत, कम मेहनत से ज़्यादा माली फ़ायदा और किसी जगह डूबे हुए पैसों का मिल जाना, विरासत का मिल जाना, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में अगर कोई केस चल रहा है और वहाँ से कोई विरासती मसले का सलूशन आना है, वहाँ से फ़ायदा मिल जाना। ठीक है। फिर मतवक्का तौर के ऊपर ऐसे भी ज़ोडिक साइन्स हैं कि जो लोग अभी तक काम नहीं कर रहे, रोज़गार नहीं है और कोशिश कर रहे हैं कि रोज़गार लग जाए किसी तौर के ऊपर, तो इनका रोज़गार लगता हुआ नज़र आएगा। इनको अच्छा। ज़िंदगी में फ़ायदा फ़ेवर मिलती नज़र आएगी। इनको ज़िंदगी में तरक्की, अरूज, मंज़िलत बुलंदी और दूसरों की नज़रों में इज़्ज़त मुक़ाम मिल पाएगा। अच्छा अच्छा। अब इस कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो पहला ज़ोडिक साइन आता है और वो ज़ोडिक साइन है कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो इनके ज़ायचे में ये पूरा महीना मंथ ऑफ अप्रैल सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर ना सिर्फ स्टेबिलिटी है बल्कि इनको नसीब यावरी का होना है, विरासती कोर्ट कचहरी के मसले हों उनका सलूशन है। ठीक फिर है। इनको ज़िंदगी में अगर किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कोई स्टॉक है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, वहाँ से इनको को बहुत बड़े पैमाने पे एकदम से फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा। फिर इसके बाद अगर इन्होंने माजी में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो तब भी इनको अचानक से फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। फिर कैंसेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में करियर में स्ट्रेंथनिंग है, ओके। करियर में ग्रोथ है, करियर में बढ़ावा है, कुछ नए लोगों के साथ इनके बिजनेस में मेल मुलाकात बढ़ रही है, लोग इनको किसी तौर के ऊपर इज्जत देने हैं, रिस्पेक्ट देने हैं, इनके करियर में तरक्की आ रही है और पैसे के एतबार से आमद है। क्या बात तो है। ये इसमें हमारे पास आता है पहला ज़ोडिक साइन कैंसर। ठीक है। कैंसेरियंस वालों के लिए अगर इनाम या लॉटरी के एतबार से देखा जाए तो इनके जायचे में 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम है वो इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा अच्छा। कि इनके इनाम लगने के चांसेस इस एतबार से इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत होंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो ज़ोडिक साइन बनता है वर्गो प्रोजुस्टुमला। अच्छा, तो वेरी गुड। वर्गन्स वाले ज़ोडिक साइन में आप बहुत अलर्ट हो जाते हैं। सही बात है सर। तो वर्गन्स वालों को देखा लॉटरी जाए लग रही हाँ, है। तो वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों के चार्ट में भी एक तो इनकी ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो पैसे के एतबार से खुशहाली है। इनको अपने काम की जगह के ऊपर ना सिर्फ इज़्ज़त मिलेगी बल्कि प्रमोशन मिल सकती है, कोई इज़ाफ़ी तौर के ऊपर इंक्रीमेंट मिल सकता है, क्या कोई बात। बोनस मिल सकता है, कोई हो सकता है कि वो 3-4 महीने की आपकी अगर पे नहीं मिल रही तो ठीक वो है। आपको अचानक से वो भी मिल जाए। क्या तो ये बात है। चीज़ भी ये मुतवक्का अच्छी तौर खबर है, पर हाँ। आपके चार्ट में निस्बतन बहुत यानी कि अच्छी इस नज़र तरह आती से है। लॉटरी लगेगी। लेकिन अक्सर मीडिया पर्सन्स की 2-3 महीने की पेज़ डिलेज़ होती है ना, तो आपके ज़ायचे में अचानक से आपको वो पे भी मिल सकती नो कमेंट्स। है। अब इस एतबार से देखें तो वर्गन्स वालों के चार्ट में निस्बतन ना सिर्फ पैसे वाइज़ बेहतरी, बुलंदी, इज़्ज़त, तरक्की, कामयाबी है, बल्कि इनके चार्ट में इनाम के एतबार से भी चीज़ें निस्बतन बहुत अच्छी हैं। कि अगर ये प्राइज़ बॉन्ड्स या इनाम या कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, जहाँ पे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं किसी तौर के ऊपर ऑनलाइन ज़राए के तौर के ऊपर जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आप उसका ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स में या फिर आप जो किसी तौर के ऊपर आप यूँ समझें क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी ट्रेड करना आपको ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचा सकता है। ठीक तो है। ये चीज़ भी वर्गन्स वालों के लिए निस्बतन बहुत खूबसूरत होगी। ओके। फिर वर्गन्स वालों के चार्ट के एतबार से मज़ीद अगले तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ देखें, तो तीसरा जो बुर्ज बनता है ये फिर आएगा सजिटेरियस। सजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में एक तो ज़ाती घर की ख्वाहिश है, ठीक है। ज़ाती घर इनका किसी तौर के ऊपर बन सकता है, तमीर शुरू हो सकती है, ख़रीद सकते हैं कोई प्रॉपर्टी या किसी लिहाज से घर को डेकोरेट कर सकते हैं ठीक है। और या कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा था, ठीक है। तो मसला सुलझ जाने से इनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। फिर मतवक्का तौर के ऊपर सजिटेरियंस वालों के ज़ायचे में देखें तो इनको भी अपनी ज़िंदगी में पैसे के एतबार से ऐसे ज़राए से फ़ायदा मिलेगा जो कि प्रॉपर्टी के सेल परचेज़ में है, व्हीकल के सेल परचेज़ में है या ठीक है। फिर ये अपनी ज़िंदगी में 15 अप्रैल के बाद अगर ठीक है। किसी तौर के ऊपर कोई ऐसी ख्वाहिश रख रहे हैं कि ये अपनी किस्मत को आजमाएं अच्छा। प्राइज़ बॉन्ड्स में, लॉटरी टिकट्स में, तो वहाँ ठीक है। पे भी इनको ज़िंदगी में फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह। इस एतबार से
سیجیٹیرینز کے ذائچے میں بھی یہ خوبصورتی نظر آتی ہے. اچھا اس میں اگر ہم سیجیٹیرینز والوں کے لیے بات کریں نا، ایک اور ان کے ذائچوں میں ایک اور بڑی خوبصورتی ہے. سیجیٹیرینز والوں کے ذائچوں میں خوبصورتی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 15 تاریخ کے بعد یہ اگر اپنی قسمت کو پرائز بانڈز یا لاٹری میں آزما رہے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ اگر یہ لوگ شادی شدہ ہیں یا یہ صاحب اولاد ہیں تو ان کو چاہیے کہ کوئی بھی لاٹری ٹکٹ یا پرائز بانڈ یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ اگر کر رہے ہیں تو یہ اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چیز یہ خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی شریک حیات کے یا بچوں کے لیے ہے اور ان کے نصیب سے ہے، اچھا یا ان کو پیسے دے کے پھر ان سے لے کے پھر خریدیں. ٹھیک تو ہے یہ بیسکلی ایک تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹوٹکا سا ہوتا ہے کہ ٹھیک اگر ہے یہ آزما لیتے ہیں تو ان کے نصیب سے لیں گے. تو اس اعتبار سے سیجیٹیرین والوں کے چارٹ میں یہ خوش بختی بھی نظر ٹھیک ہے. آتی ہے. یہ ورگو اور اس کے کینسر کے لیے بھی ایسے کچھ ہے؟ اگر ہم کینسیرین کا دیکھیں نا تو کینسیرین کے ذائچے میں تو ویسے ہی اٹ سیلف ان کے اپنے ستارے بڑے طاقتور ہیں کہ یہ اگر خود بھی کر رہے ہیں تو ان کے ذائچے میں خود بھی بڑی پازیٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے بہتری ہے، خوشحالی ہے. اور اگر ورگنز والے یہ کرنا چاہیں تو ورگنز کے ذائچے میں بھی 7ویں گھر کا ستارہ اور 7ویں سے آگے جا کے 5ویں گھر کا پلانٹ نسبتاً بہت اچھا ہے اچھا کہ ورگنز بھی اگر یہ فارمولا اپلائی کرنا چاہیں کہ اگر وہ ان کو فیل ہو رہی ہے کہ وہ خود سے کافی عرصہ سے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ چیز پوری نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو ورگنز والے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے شریک ہاتھ کے نصیب سے خرید کے رکھیں گے یا خرید کے ان کو دے دیں کہ بھائی یہ اوکے تمہارا ہے اور یہ ٹھیک ہے نکلے گا تو یہ اتنا حصہ تمہارا. تو ٹھیک اس ہے اعتبار سے تبدیل لگنے کے چانسز نسبتاً بہت خوبصورت ہیں. اچھا تو یہ چیز ورگنز والوں کے لیے بھی بڑی پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اب اس اعتبار سے کینسر، ورگو اور سیجیٹیریس، سیجیٹیریس آپ بتا رہے تھے ابھی آپ. ہاں جی سیجیٹیرینز والوں کے لیے میں نے یہ چیز بیان کر دیا کہ ان کا جو زیادہ اچھا لاٹری کا چانس ہے وہ 15 اپریل کے بعد کا ہے. اچھا اب اس اعتبار سے اگر یہ تینوں بروج، اس سے پہلے کہ ہم چوتھے برج کی طرف جائیں، یہ تینوں بروج اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ اسٹیبلٹی رہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم اعظم ہوتا ہے نام ٹھیک ہے جو کہ یا غنی ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کریں، یا غنیوں من کل یا غنی. اس کی ایک تسبیح پڑھیں اول آخر 11 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ. ٹھیک ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر ان کو وسعت عطا کرے گا. زبردست. اب چوتھے برج کی اگر ہم بات کریں تو چوتھا جو برج بنتا ہے یہ زوڈک سائن پہ بنتا ہے اور وہ ہے ایکویریس برج الدلو. اچھا ایکویرینز والوں کے چارٹ میں دیکھیں تو ایکویرینز والوں کے ذائچے میں ایک تو ان کے ذائچے میں پیسے کے اعتبار سے بہت زیادہ برکت ہوگی. ٹھیک ہے فائنینشلی طور کے اوپر یہ اپنی زندگی میں خرابیوں، پریشانیوں اور مشکلات سے باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے ان کو اپنی زندگی میں اچانک سے کوئی دولت مل سکتی ہے، اچھا اچانک سے کوئی ڈوبے ہوئے پیسے مل سکتے ہیں. کوئی فرد کسی طور کے اوپر اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کسی جگہ سے لون ملنے کا تو وہ بھی پائسز والوں کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ اچھا لون ملنے کے چانسز بھی ان کی زندگی میں بہت ہائی لائٹڈ ہے. ٹھیک ہے پھر پائسز والوں کے چارٹ میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں آپ یوں سمجھیے کہ یہ اپنی زندگی میں گھر سے جڑے ہوئے کوئی بھی خواب ہے، گھر سے جڑی ہوئی کوئی بھی سوچ ہے، اوکے یہ اس کو بہت اچھے انداز میں فلفل کر لیں گے. اچھا چاہے وہ گھر کی شفٹنگ کا ہو، گھر کی تعمیر کا ہو، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا ہو، پراپرٹی خریدنے کا ہو اور ایون سواری کی تبدیلی کا بھی ہو. تو ٹھیک ہے اس لحاظ سے بھی پائسز والوں کی زندگی میں گھر، سواری، پیسہ، انعام اور اچھا اس اعتبار سے محبت کے لحاظ سے بھی ان کے اوکے ذائچے میں چیزیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں. اور پائسز والوں کو چاہیے کہ اپنے لیے 2 نفل شکرانہ کے ادا کر کے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیسے وائز کبھی محتاجی مفلسی نہ آئے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم رکھے، بلیسنگس ٹھیک ہے رکھے، تو اس لحاظ سے ان کو چاہیے کہ سورہ رحمان میں مرجان کا ذکر ہے، اوکے مرجان کی یا تو رنگ یا لاکٹ بنوا کے پہنے ٹھیک تو ہے ان کی زندگی میں انشاءاللہ مالی طور کے اوپر کشادگی اور خوشحالی بہت اچھی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے سر اگر رنگ بنواتے ہیں تو کسی انگلی میں پہننا چاہیے؟ رنگ بنوا کے پہنے تو اس کو رنگ فنگر میں پہنے رائٹ ٹھیک ہے ہینڈ کی، اور 2 نفل شکرانہ کے ضرور ادا کریں جب بھی کوئی نعمت آپ کو مل رہی ہے، کیونکہ جواہرات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. آپ کی وہاں پر جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کن بروج کی لاٹری لگے گی یا نیا گھر بنائیں گے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. 4 بروج ہیں جن کی لاٹری بھی لگ رہی ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں گھر بھی بنا رہے ہیں. جانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. آپ کی وہاں پر کام پاکستان.